أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے اسی درود پڑھنے ہاں ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی اے پڑھو اللہم صل علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے اسی درود پڑھنے ہاں ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی اے او آپ سنا او دا نام سنا خود رب پیا فرماندا اے جدوں اسی درود پڑھنے ہاں ساڈا سینہ ڈردا جاندا اے او آپ سنا او دا نام سنا خود رب پیا فرماندا اے جدوں اسی درود پڑھنے ہاں ساڈا سینہ ڈردا جاندا اے اے مومن تسی درود پڑھو قرآن دی آیت کہندی اے پڑھو
دیے سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تسبیح و تحمید دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی اعلیٰ اور الفاظ ذات پاکے لا تعداد بے کو حساب مرتبہ درود و سلام پوری کائنات دے امام الہدا امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے بزرگ فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی محبت شفقت کشا احباب نال ملاقات کا موقع نصیب ہویا دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری کشا احباب کی تشریف آوری حضرت صاحب کی محبت بھائی عظیم صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت نال محنت نال علماء کیمرے میں بند کر کے ساری دنیا جو ماشاءاللہ پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ پاک سب واسطے آج دی مجلس و محفل و نجات حاضریہ اور سفر سامعین محترم اشتہار کے مطابق آج دی کانفرنس کا موضوع ہے محسن انسانیت میرے اور تواڈے محبوب نبی نبیاں دے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانہ واسطے نہیں آپ ساری کائنات واسطے محسن بن گیا اور رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اسے بات کا ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ رب العالمین فرماتے ہیں البتہ تاکید میں بہت بڑا احسان کیتا مومناں دے اوتے جدوں انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ایسا رسول مبعوث فرما دیتا جو انہاں دے ایتاں تلاوت کرنے والے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو قبل یہ سارے لوگ پوری گھبرائی دے اندر سن یہ سارے لوگ جہالت دے اندر سن فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا جہان والے ہو وہ وقت یاد کرو جدوں تسی ایک دوجے دے دشمن سو آپس میں لڑدے تے جھگڑدے میں تواڈے تے اپنا انعام فرمایا نعمت اپنی تواڈے اندر بھیج کے میں تانوں بھائی بھائی بنا دیتا اور تسی لوگ جہنم دے آخری کنارے تے پہنچے ہوئے سو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا رب دے سے احسان دی وجہ تو اللہ پاک دے سے فضل دی وجہ تو رب دی اس نعمت دے خاص دی وجہ تو اللہ پاک نے جہنم دے وچ ٹکن والیاں نوں جہنم کولوں بچایا تے جنت دا مہمان بنا دیتا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے رب دا کتنا بڑا احسان بن کے آئے ہر گل نبی
نہ ہو جائے تیرا کرنا زیادہ میں ڈال نہ ٹوٹتا جاواں تو اے تمہید تے بات شروع کر رہے ہیں میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر اس دنیا کائنات اندر تشریف لے آئے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ دنیا والے کھلی گمراہی دے اندر سن اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے حالات اس قسم دے سن کہ لوگ آپس دے اندر لڑتے تے جھگڑتے لوگ بتاں دی پوجا کرتے حجراں تے شجراں دی پوجا کرتے ایک ابدی پہچان ہی کوئی نہیں رہ گئی در در تے جا کے زمین میں ہاتھ چکاندے مختلف قسم دے اپنے الہ بنائے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور کائنات دے لوگوں لالا موسیٰ دے بسنے والے کتاب و سنت دے پروانے ہو محبوب نے دادا دی پوجا چھوڑا کے سارے میں کر رب دے دادا مختار دے مقدہ فقیر بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد و قبل لوگ انہیں جاہر سن اگر کوئی بندہ ہدایت لبنانی چاندہ دن نہیں سی لب دی اور یہ بات میں کونوں نہیں کہہ رہا علماء کرام موجود نے میرے بزرگاں دی موجودگی اندر قاری تنویر قمر صاحب مولانا خالد سیف اللہ صاحب مولانا ذیشان مسعود قدوسی صاحب بھائی حبیب الرحمان صاحب سارے اسی پاسلہ عالم و پڑھے لکھے حضرات ہو آئیے ذرا توجہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ چار بندے نا ایسے گزرے نے کہ اس دور کے اندر بھی اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ اساں اللہ دی ذات نہ صرف میں کرنا اسی صحیح جڑا رستہ ہے نا اونوں اپنانا ہے اسی صحیح دین جڑا ہے اونوں تلاش کرنا ہے کہ نہ جو بندیاں دے نام ایک حضرت زید بن عمرو بن نفیل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ورقہ بن نوفل نے ایک عثمان بن مظعون نے ایک عبید اللہ بن جاش نے آتے چارے بندے بڑی جستجو کرتے رہے بڑی تحقیق کرتے رہے لیکن دنیا کائنات دے اندر انہاں سچا دین کوئی نہیں لبدا نالے تم سے والے ہو اج رب دا شکر کریا کرو اللہ پاک نے اپنا قرآن بھی دیتا ہے نبی پاک نے فرامین دیتے نے علماء دیتے نے جڑے تکے تکے نہ سنن دے نے آدھا دین جڑا تکے نہ سنان والے موجود نے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو جناب موبائل کر دو جڑے مرضی مفتی دا نمبر ملاؤ حضرت صاحب کا نمبر ملاؤ اج تسی مسئلے پوچھنے دے ہو وہ وقت بھی یاد کرو یہ چار بندے تلاش کر دیں گے کہ دین کوئی نہیں لبدا حضرت زید بن عمرو بن نفیل مکے دے رہن والے یہ دین دی تلاش اندر ملک شام بھی جاندے نے یہ یمن دے بصرے بھی جاندے نے یہ دنیا جہان دا چکر لگاندے نے یہودیاں دا مذہب بھی جا کے پڑھیا عیسائیاں دا مذہب بھی جا کے پڑھیا اور مختصر سیرت الرسول اندر لکھیا عیسائیاں کیا عیسائی ہو جا پر دن اللہ دی لعنت دا حصہ لینا پوے گا کیونکہ اللہ نے اس قوم تے لعنت کیتی ہے یہودیاں کیا یہودی ہو جاؤ پر اللہ دے غضب دا حصہ لینا پوے گا کیونکہ اللہ دے غضب میں نہ دعوت دیتی ہے یہ رب دے نبیوں کو قتل کر کے منصور قوم بن گئی ہے آپ کہنے کہ میں لعنت دے غضب کو بچن واسطے تے دین لبدا پھرنا یہ ایک چیزاں لینیاں تے مینوں لوڑ کی ہے تہاڈا مذہب قبول کرن دی آپ نے
بچائے دی خوشخبری دیتی جاندی مکے والے اپنے تیرے کام نال کالے ہو جاندے پریشان ہو جاندے آج دا مسلمان بھی پریشان ہو جاندے آئیو عورت توجہ کرے آدے میریاں ماما دے بہنا دے بیٹیاں بھی تشریف فرماوے آج چاند دن پہلے نا آپ پارے کے جمعے عورت جلوس کٹے نے پاکستان کے اندر کہ سانو جناب نکاح نہیں چاہیے سانو مردہ کی برابری چاہیے سانو فلاں چاہیے یہ بے حیائی اور بڑائی پھیلانے والی عورتیں نے انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ اگر عورت کو عزت دیتی ہے تو اسلام نے دیتی ہے عورت کو مقام دیتا ہے تو اسلام نے
फसल्ली, तेरे नबी पास में फरमा गया नमाज मुझे पढ़ो जिन्हें मैं पढ़ना। आज हर मस्जिद में रशी बयान कर दे, हर खुतबे में बयान कर दे, फिर भी कई लोग नमाज अपनी मर्जी दी पढ़ दे, मौलवियां दी मर्जी दी पढ़ दे, और मियां जे अपनी मर्जियां करनियां ने। फिर अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़न दा की मकसद है? रब ने मेरे पैगंबर को कादे वास्ते भेजा, फरमाया दुनिया जहान वाले हो, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो मेरा पैगंबर दे रहे हो पढ़ लो, तो पैगंबर मना करते हो तो रुक जाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नाल नाल साडी दावत ते भी गौर करते जाना। अल्लाह पाक ने जदों अपने महबूब नूं भेजिया ते फरमाया दुनिया वालिओ हुण अपनी मर्जियां नहीं करनियां, हुण किसे होर दी मर्जी नहीं करनी, मर्जी मेरे मुस्तफा दी चलेगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। उस दौर अंदर भी ना यहूदियां दा एक दावा सी, अस जानदे सन ईसाइयां दा दावा सी, असीं रब दे बड़े प्यारे हां, नाहनु अहिब्बाउ नाहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ। माशाअल्लाह असीं रब दे बेटे हां, असीं अल्लाह दे प्यारे हां। अल्लाह पाक ने फरमाया बकवास करदे रहे हां, अल्लाह पाक दी औलाद ही कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बैठे तुम करते थे रब दी औलाद कोई नहीं, वो है ही कल्ला, ना उसदे मापे ना औलाद ना भैणा भरा। हर वो चीज नूं कमजोरी किया जाता है, वो मेरे रब तो दूर है, मेरे रब दे है ही कोई नहीं। अल्लाह दे सारी कायनात नूं ऊंचे बुलंद ते पाक ने। दूसरी गल है मोहब्बत दा दावा करने वाले हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मोहब्बत के दावे करने वाले हो, अल्लाह पाक ने बड़ी मोहब्बत उन्हीं देर तक काबिल कबूल ही नहीं, इतनी देर तक मेरे मुस्तफा दी इत्तिबा ते फरमा बरदारी नहीं। तेरे नबी पाक दे पीछे पीछे चलो। मैं अपने पैगंबर नूं तुहाडे वास्ते नमूना हयात बनाया, उसवा हसना बनाया। रात नबी अलैहिस्सलाम दी ताबेदारी करनी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, और लोग होए ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल क़यामत दा दिन होएगा जिथे रब दे नबी खड़े होणगे, मेरा ज़ैद कल्ला एक उम्मत दे बराबर खड़ा होएगा। कि उस दौर अंदर भी सिरक नहीं कीता, जदों हर बंदा ही सिरक अंदर गिरफ्तार ते मुब्तला है। याद रख के चलिए हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरे नबी पाक दे जलीलुल कदर सहाबी में आइए जरा तवज्जो फरमाना। ये फारस दे रहने वाले असफहान नामी कस्बा ओदे कोले ते जी नामी बस्ती च रहिंदे ने, ते आंदे ने मेरा प्यो मजूसी सी ते पिंड दा नंबरदार ते मजहबी पेशवा भी है, ये पिंड दा नंबरदार भी है ते मजहबी पेशवा भी है, इन्हां मजूसियां दा आलम भी है। ते आंदे ने साडे घर अग जलदी रहिंदी है, मजूसियां दा आतश कदा मेरा प्यो 24 घंटियां ते कश्मीर दी अग नहीं बुझण दिंदा, ते मेरे नाल बड़ी मुहब्बत ते मेरे नाल बड़ा प्यार, मैनूं इंज रखदा संभाल संभाल के जिवें लोकी धीआं नूं सामभदे ने। ये मेरी केयर करदा है, ये मेरी फिक्र करदा है, इन्ना मेरे नाल प्यार करदा है। एक दफा मेरा बाल मकान बनवांदा पिया ते मैनूं कहण लगा सलमान बेटा मैं जरा इत्थे मिस्त्रियां ते निगरानी करना, ते तूं अज ना बाहर डेरे ते चक्कर लाया, कोई डंगरां डुंगरां नूं पट्ठे छड्डे जां दीगर
दियां काजलियां हो गईयां बिछड़ जांदे लाल जिन्हां दे कौन रोंदा मुड़ थोड़ा लोकां विचों रोग सुनीदा जिसदा नाम बछोड़ा अल्लाह पाक साडे बच्चियां दे बच्चियां दियां हिफाजतां फरमाए अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं मापियां दी अखां दी ठंडक फरमाए जेड़े बच्चे मापियां तो जुदाइयां पा जांदे ने छड्ड के टुर जांदे ने मापे हर वेले औलादां नूं याद करदे रहिंदे ने हज़रत सलमान दा वालद बड़ा परेशान हुंदा है सलमान नूं लभदा फिरदा है ना सलमान डेरे ते ना घर ना पिंड आखिर शाम नूं जदों उन्हां दी इबादत मुकी मेरे सलमान घर हुंदे ने ते बाप सीने नाल लंदा है घर गुस्से भी हुंदा है सलमान किथे सा सारा दिन अज तू मैनूं परेशान कर दित्ता है हज़रत सलमान फरमांदे ने अब्बा जी मैं ईसाइयां दे किते करन गया अब्बा जी उन्हां दी इबादत मैनूं लगदा साडी इबादत नालों चंगी है आप कहंदा नहीं नहीं पुत्रा साडा ही तरीका चंगा है प्यो दादे दा तरीका चंगा है रात उदों भी मुशरिक दा इहो जवाब अज 15वीं सदी अंदर भी मुशरिक दा इहो जवाब प्यो दादे दा दीन चंगा है ना मेरे भाई प्यो दादे दा दीन चंगा नहीं अगर दीन चंगा है ते रब दी तौहीद वाला दीन चंगा है आमिना दे लाल जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन सच्चा है वो दीन सच्चा है ला साहिब सिजने अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन बिल्लाहुल वाहिदुल कहार सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे जेल दे साथियों उनके रब चंगे के गल्ला रब चंगा ते जिन्हां नूं तुसीं पूजदे हो इल्म अस्माउन इल्ला सम्मैतमुहा अन्हुम वा आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इल हुक्मु इल्ला लिल्लाह ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਦਾਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਲੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਭਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਆਖਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕਾਫਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪੈਦਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਗਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਰ ਰਸੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਦਕਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ ਇਹ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ 14 ਘੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ 14 ਮਟਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਖਿਰ ਰਸੂਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੋਨੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡੁੱਲਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੜਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਪੇ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ ਔਲਾਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਪੜਨ ਆਇਆ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ
میرے واسطے کیونکہ میں کتنے دعوا استاد صاحب کہنے کے سلمان پترا پوری دنیا اندر اگر میں چاہتی پاواں کوئی بندہ میرے شہید تو راہ انجیل قبول کرتا نظر نہیں آتا ڈیڑھ دے مسئلے لوگا بڑھا رہی سلمان دین دے گدوڑی لبڑا آئین کر موسل شہر میرا کر لاس فیلو میرا دوست دے چنگا بندہ ہے وہ دے کوئی ٹوڑ گا اندر میں اٹھے ٹوڑ گیا وہ دے کوئی پڑھنا پیا وہ دی موت دا ٹائم آیا پھر میں وہ دے کے سوال کرنا ہونا کتنے دعوا انہیں منو اموریاں گلیا میں اٹھے دا کے پڑھتا رہا وہ دی موت دا ٹائم بھی آ گیا میں انہوں کیا ہونا کتنے دعوا انہیں منو نصیب بہن گلیا آج سات استاد حضرت سلمان دی زندگی جو فوت ہو گیا میں نے جدوں میں نصیب بہن آیا اتنے میں نالے پڑھنا نالے میں نال دعوا بکریاں بنا لیا اللہ دی قدرت اس استاد دی موت دا ٹائم بھی آ گیا اب میں نے جدوں استاد فوت ہونے لگا میری آنکھاں تو آنسو ڈول گئے اب میرے واسطے کی ہوگا میں اپنے گھروں سجا دین لبن واسطے آیا لالے موسے والے ہو میرے پیغمبر دنیا کا نام دے کتنا بڑا احسان نے نبی پاک دی آمد کو پہلے نہ کسی کو دین دا پتہ نہ دنیا دا پتہ لوگوں ہدایت کو لبنا بھی چاہتے تھے لبنی کوئی نہیں حضرت سلمان فرماتے میں آنکھاں تو آنسو کے استاد صاحب کو بجنا استاد صاحب کہنے لگے سلمان پترا میں تینوں کلمہ دے کتنے کردا پوری دنیا کتے مینوں سچا دین نظر نہیں آندا اے سلمان یہ کر دے جا سکنا ہے کہ میں اپنی کتاباں نہیں پڑھی عرب دا علاقہ ہوئے گا ایک شہر دو پہاڑوں کے درمیان اوتھے کھجوراں دے باغ ہون گے اوتھے ایک نبی اور والا ہے اللہ دے آخر زمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیان والے نے سلمان پہنچ سکنا تے اوتے پہنچدا اس نبی دی نشانیاں نے اس صدقہ نہیں کھاندے تو قبول کر لیندے وے اس نبی دی نشانیاں نے دو گھوڑیاں دے درمیان ایک مورے نبوت ہوئے گی سلمان دے جا سکنا تے اوتے پہنچ جا حضرت سلمان فرمانے استاد صاحب فوت ہو گیا میں گاواں بکریاں بنائیاں سن ایک عرب کا قافلہ ہوندا ہے تے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے عربی لوگ آئے نے ہم دے نال نوں ملنا تے میں کہنا یار میرا بھی جی کردا عرب جانتے مینوں اپنے نال عرب لے جاؤ انہاں کیا جناب ٹھیک ہے ساڈا سودا طے ہو گیا میں کہ گاواں بھی ساریاں لو بکریاں بھی ساریاں لو پر مینوں سونے دے ملک عرب پہنچا دو سبحان اللہ کتنا شوق سی سب کچھ دین واسطے قربان کرم دا کتنا جذبہ اے 100 روپیہ 250 ہزار اللہ دے دین واسطے خرچ کرن لگیا پریشان ہو جاندے ہیں اور دوسری گل محبت دے پیار دی ہے اے جناب نبی پاک دے علاقے دی نبی پاک دے شہر دی طرف ہے اور مینوں تے نا سید عبد الغنی صاحب کا رحمت اللہ علیہ یاد ہے ہم نے بڑی محبت کرتے سن آپ کئی لوگ نا بھابی مان جو نہیں مکے میں اللہ دی ساڈا تے ہور ٹھکانا ہی کوئی نہیں او پتہ کی کیا کرتے ہم نے چلی اس دیس نو اے کارواں چلی اس دیس نو سارواں جتھے کیتا حبیب اللہ ٹھکانا چلا اس در وہاں قربان تیری چلا اس در وہاں قربان تیری تیرے راہ
اللہ اکبر کبھی پار ہونا وہ داڑھی مارا تے نبی پاک دے روضے اقدس تے پہنچ حضرت سلمان فارسی کیا رضی اللہ انہیں سب کو لے لو پر مینوں عرب لے جو عرب شریف لے جو انہاں نے گاواں بھی لینیاں بکریاں بھی لینیاں تے سیدنا سلمان فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا کے انہاں دی نیت خراب ہو گئی ایمان ہو گیا انہاں میرا مال بھی کھو لیا تے مینوں بھی پھیر چھڈیا گناہ بنا دیتا حضرت سلمان فرماندے نے میں وکدا وکاندا آخر اس شہر پہنچ گیا جتے کھجوراں دے بوٹے نے ایک دن میں کھجوراں دے باغ دے اندر کھجور تے چڑھ کے کھجوراں ڈانا پیا میرا مالک تھلے بیٹھا اونے کھجور دے تنے نال ٹیک لائی ہوئی ہے اودے چاچے دا پتر بھرا دوڑیا ہوندا ہے آ کے ہوندا ہے ویرا پتہ لگئی اج مدینے کی ہویا اے کی ہویا کہنے لگا ایک بندہ آیا مکیوں جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کہندا میں رب دا نبی ہاں حضرت سلمان فرماندے نے مینوں اینا چاہ چڑھیا ہے گل سن کے میرا جتنا خوشی نال کم لگ پیا مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ میں اپنے مالک دے اوتے نہ ڈگ پاواں میں ڈاریوں ہاتھ پاواں کہ رب نے تھلے اترنا اپنے مالک نوں پوچھنا تہاڈا بھائی کی آندا پیا اونے کو غصے نال میرے چہرے تے چپیڑ ماری نوکراں دا کی کام ہے مالکاں دی گل تے حصہ لینا اپنا کم کر جا کے اپنے میں پھر کام کرن لگ پیا شام تک میں کام کردا رہیا میں اپنی مزدوری جو میں تھوڑیاں تھوڑیاں کھجوراں جمع کر لگ پیا آخر میں چوری کھجوراں پڑنا میں نبی پاک کو تلاش کرنے واسطے نکلنا وا مینوں پتہ چلدا ہے حضور ربانہ می بستی وچ بیٹھے میں کھجوراں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاضر ہو جانا میں جدوں پھرنا کائنات دے امام نوں پھرنا میں پھردا ہی رہ جانا رب نے ایڈا سونا بنایا ایڈا پیارا بنایا اسے ماں نے ایہو جہا سونا اج تک جمیا کوئی نہیں کسے اک نے ایہو جہا سونا اج تک ویکھیا کوئی نہیں اور فرماتے ہیں نظارے کتنے پیارے نبی پاک دے صحابہ یعنی اردا گرد بیٹھے نے اور سامنے دل بولیاں بول جاتا ہے ہمیں بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ اچھی جا تو سبحان اللہ بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوزان بیٹھے ہوں گے جب مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین ایسے منظر ہوں گے حضرت میں آگے عرضہ کرنا سونے ہم میں صدقہ لے کے آیا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے ساری کھجوراں صحابہ جو نے دیا آپ ایک بھی نہیں کھاتی میں کہہ لو ایک نشانی تے پوری ہوئی میں پھر جانا کچھ دن اور گزار کے اور کھجوراں جمع کر کے اور میں جدوں انہاں دے سرکار مدینے مسجد نبی اندر تشریف فرمانے میں سیدھے سرکار دے سامنے جانا انا سونیا اگے میں صدقہ لے کے آیا تے میں محسوس کیتا تسی صدقہ نہیں کھاندے میں بھوک دی اور میں تحفہ لے کے آیا صدقے جائیے سرکار نے آپ ہی کھجوراں کھادیاں تے صحابہ وچ بھی فرمایا سبحان اللہ آپ بھی تلاوت فرمائیاں تے صحابہ وچ بھی سبحان تے جڑا وڈا شاہ ہوے نا اونے کودا صدقہ ہے تے جناب جی صاحب لاگے بھی لگن دیندے اسی پیر حضرات مولوی حضرات تے صدقے جائیے اس سرکار کو اللہ اکبر غزوہ خندق ہوئی نا تے حضرت جابر کا رضی اللہ نبی علیہ السلام دے صحابہ خندق گزرے نے ایک بڑا
کوئی گل نہیں کی کرنا جے سنیا تسی توڑ دیو آپ تشریف لے آئے خدار کریم بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر دا نعرہ مار کے جدوں مظلوم نے خدار ماری یہ ڈاٹا پتھر ریزا ہو جاتا ہے آپ نے تین سٹاں لائیاں فرمایا ہر سٹ دے وچ نا رب نے میرے قدماں میری نظراں وچ نور وہایا شام دے محل وہائے یمن دا وائٹ ہاؤس وہایا فارس وہایا کی مطلب سونیا جہادیاں سٹاں ماردا جا تے دنیا دے انہاں کلیاں مہاں دے قبضے کردا سبحان اللہ ہمیں جب سرکار نے ہاتھوں کتنا خدا چکی صحابہ کے میں تیل دے ہو گیا سانو کوئی شہر کھان نہیں ملی اصحاب نے پیر دے پتھر بن لیا جب سرکار نے کیا تے نبی پاک نے دو پتھر بنے ہوئے محسن انسانیت محسن اعظم میرے پیغمبر اور لوگوں اپنے صحابہ دے سامنا بسامنا نبی پاک بھی پتھر توڑ رہے ہیں خندق کھود رہے ہیں جیسے اپنے میں ایک پتھر بنے تے محسن کائنات میں دو بنے ہوئے ہیں حضرت جابر فرمانے میں میری آنکھاں جو آنسو ڈل پے جابر تیریاں دولتاں کس کم دیاں تیرے جمن دا کی فائدہ یہ اللہ دے نبی نو روٹی نہیں لبنی اللہ دے نبی نے بھوکیاں رہنا تے تیرے جمن دا فائدہ کی ہے کرنے لب جائے اپنے جلدی نال میں کر دوڑنا وہاں اپنی بیوی نو آندے میں کہ اللہ والیے کوئی ہے کوئی آٹا کوئی چاول کوئی کھان دا سامان ہے تے جلدی نال کڈ دے جابر کی لوڑا پے رہیاں فرماندے میں بھوکا رہ سکنا میرے بچے بھوکے رہ سکدے میں تیری بھوک برداشت کر سکنا پر آمنہ دے لال محمد دی بھوک میرے کو برداشت ہوندی کائنات جو چودھریو حاجیوں نے باسیو یہ غصہ نہ کرو تے کہ گل کراں اج نبی دے منبر دے وارثاں دا خیال تہاڈی ذمہ داری ہے اور جدوں تسی قسم دے پھل فروٹ خریدتے ہو جدوں چھوٹا مٹن یا چاپا بنواندے ہو جدوں سونے سونے جناب علی ادھر بٹیرے کھاندے ہو کبھی نبی دے منبر دے وارثاں بھی دھیان کر لیا کرو 10-12 ہزار تنہا درجن والاں دی قاری صاحب امام صاحب میں گزارا کرتے ہوں گے اللہ دی قسم کہ نبی پاک دے صحابہ نے اپنے نیند دا والی ہے میں بھوکا رہ سکنا پر کائنات امام دی بھوک میرے کو برداشت نہیں ہوندی گھر کوئی شے ہے تے جلدی نال کر دے بیوی کہن لگی آ تھوڑے جے جاؤں پہلے میں چکی وچ پی کے آٹا بنا لیا ایک لیلا چھوٹا جہا بجے ہے تے اینو تسی چھری پھیر کے سوا کرو گوشت بناؤ تے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہولی دی کن باغ میں جا کے آکھیا دے سونیا تھوڑا جہا کھانا ہے 5-7 بندیاں دا تے آؤ جا کے کھانا کھا لو میں صدقے جاواں حضرت جابر چپ کے جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا سامنے لاگے ہو کے ادھر ادھر بیٹھے کوئی سندا تے نہیں پیا اے کان وچ آندے نے سونیا تھوڑا جہا کھانا پکایا او کھانا کھا لو کائنات دے امام نے سارے صحابہ وچ اعلان کر دیتا ہے صحابیوں جلدی نال اکٹھے ہو جاؤ جلدی نال آؤ صحابہ سارے کام چھڑ گئے میرے نبی دی آواز تے لبیک دے اکٹھے ہو گئے اللہ دے نبی دی کی آرڈر ہے فرمایا آؤ جابر نے کھانا پکایا ہوا ہے جابر نے رضی اللہ تعالی حضرت جابر پریشان ہو کے نا گھر دوڑے 50-70 بندے کا کھانا یہ سارے اور لوگ نا جلسے تے مولوی دی روٹی نہیں پکاتے ایک مولوی ہوندا نال 20 بندے ہو ہے کی کریے جناب اور لوگ نے کہا پیسے ملو بھائی پکا لو سارے کو نہیں سامنے جاندے اللہ اکبر کبیرہ سارے آؤ چلیے حضرت جابر جلدی نال کر نسے کرما والی اور سارے آن ڈیڈ اور سارے آن ڈیڈ تے بیوی کہندی ہے اچھا اے دس تو کی آکھیا سی اے میں اللہ دی قسم جو تو آکھیا نا کوئی آکھیا ایک نفر وعدہ گھاٹا نہیں 5-7 آجو اے لگی پھر پریشان نہ ہو ساڈا کام پکانا سی ہن کھانا جانے تے کھوان والا جانے ہن کھانا جانے تے کھوان والا جانے میں صدقے قربان جاواں میرے نبی پاس نے بھیج دینے جابر اپنی بیوی نو کہہ دے
روٹی پکا لے پر چولہے کو تھلے نہ نہیں آٹا گن لے روٹیاں پکانیاں شروع نہ کری میرا انتظار کرو آپ تشریف لے آئے 1200-1300 فوجی بہگل سے ہاتھی بہگل اے نبی پاک سلام تھوڑا جا واپس طرف مبارک تھوک مبارک ہانڈی جو باندھے نے تھوڑا جا کنالی جو باندھے نے اے آپ اپنے دستے مبارک نال سالن مننا شروع کر دیتے نے جابر کی بیوی روٹیاں پکان لگ پہتی ہے میرے بابا جی شمشان بولے ہمیں میں شمشان تو آکے سن سجنا یہ گلہ سننی مدنی پیر دنیا دی عمر دی قسم خدا کھاوے کدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیا بجا ساتا جب کس گلدا پترا جو پانی مل چلدا بندہ انگلاں جو نکلیاں پٹ میران ایک انگلیاں میرے پیر دیا وہ ایک بیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سبحان اللہ ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی وقت گیا ہانڈی گالی دے وچ سونے اٹھا نکلیاں سب لشکیر دیا سب سام تو آکے سب سجنا ایک گلہ سننیا مدنی پیر دیا اے ساڑھے لاکے آگے سنتے صحیح نا اور یہ دانی سید رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک مولوی میں کہا لگا یہ دانی قدم ثابت ہویا کہ نہ ہویا میں کیا پتر جڑا نبی پاک نے کہا پھر تم ہی وہی دے اگلے دن ہانڈی جو کھوبے آگے شیر لوہے کا لے کے اے ماربا میں پیشن ہے یہ ذات میرے مصطفیٰ نہیں نبی پاک دے کھوبے بھی اللہ پاک میں شفاعت دیتی ہے میں آسا ایک کر رہے ہیں نبی پاک آپ بھی کھا رہے دینا سے آبان ہوئی بولو نال سے آبان ہوئی پورا جدوں کھا لیا یہ حضرت سلمان اے نبی پاک دے پیچھے کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے جگہ تے پیر سمجھ گئے ایک شہر لبدا پیا آپ نے چادر مبارک موڑیاں تو تھلے سٹ دتی جدوں میرے سلمان دیاں نظراں مورے نبوت تے پیندیاں نے پینڈے بھل گئے گلاویاں بھل گئیاں بے اختیار آنسو بہائے نبی پاک دی مورے نبوت چن لیندے نے زارو قطار ہوئی جا رہا ہے مصطفیٰ نے اگر بادو پڑیا سامنے بٹھایا اور دوستا مسافرہ کرونے کتوں آیا کی تیری داستانہ میں سلمان شروع ہوئے سنان لگ پہ کرو کی میں نکلیا کتے کتے دکھیا کہ میں سنیا تواٹے تک پہنچیا میرے سلمان سنائی جا رہے ہیں نبی پاک بھی روئی جا رہے ہیں نبی دے صحابہ بھی روئی جا رہے ہیں میرے نبی پاک فرماتے ہیں سلمان جگل آپ نے مال بندر لکھر پرد کر لے پیسے لو کہ میں وزار کر دے ہو سونیا میرے دے پلے شہر کوئی نہیں فرمایا تو لکھر پرد کر اللہ کو میں رسول اللہ پاک کر دیں گے حضرت سلمان نے مقابلت کی تھی اور تاکہ 1300 بوٹا کھجوراں دا گڈ دے جب جوان ہو جائے ہر دن تے آ جائے کہ وہ تو کہ آزاد کریں گے کال کو واسطے سونا منگیا نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں آپ نے فیل دی مدد کرو کوئی نرسری دا بوٹا ایک لے ہوندا ہے کوئی دو لے ہوندا ہے کوئی 10 لے ہوندا ہے میں دیا مسجد نبی 300 بوٹا جمع ہو جاتا ہے اے نبی پاک دی محبت اور حسن کائنات حسن انسانیت ایک بندہ مصیبت میں پھنسیا ہے نبی پاک نے سارے صحابہ کو واقعہ دی مدد کرو اسی کوئی مصیبت گرفتار ہوئے آنکھاں بھیڑ کے کولوں لگ جاندے سگا بھرا مصیبت گرفتار ہوئے بھراؤ دا احساس نہیں کردا میاں بہن پریشان ہوئے بہن بھرا ایک دوسرے دا احساس نہیں کرتے تے کائنات دے لوگوں کنے احساس کرنا ہے اگر کائنات کے اندر احساس کیتا ہے تے آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا کائنات تے رب دا احسان 300 بوٹا جمع ہو گیا فرمایا سپار لا کے منہ کھیتیاں تو سیدھیاں کر کوٹی کا حال چلا بوٹے ڈا کے رکھ دے ایک کٹنے تو نہیں میں اپنے ہاتھاں نال لا کے کٹاں گا اللہ کے نبی تشریف لے گئے
सोना फरमाया और मुकादम साथी किथे वे मुकादम किथे वे सोने मैं हाजिर हां आज्ञा अल्लाह सोना मालिक नु दे आजाद हो जा मेरे भाई का लंबी हो गई अल्लाह दे पाक पैगंबर अस्सलाम दी आमद तो पहले हालात की सुन अल्लाह दे नबी वसल्लम तशरीफ ले आए मैं सदके कुर्बान जावा जेड़े बुता दे पुजारी एक अल्लाह दी तौहीद दे अलमदार बन गया ला कदम अल्लाह अल मुमिनीन इद आसफीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कायनात दे लोगो ए मक्के दा इलाका ए सऊदी अरब दा इलाका और जाते बियाबान जिथे कुछ है लभदी नहीं मेरे नबी तशरीफ ले आए देख लो आज पूरी दुनिया को सब तो बोलते रंग लगे ने ते मक्के मदीने सऊदी अरब में लगे ने आज मेरे नबी पाक तशरीफ ले आए सदके कुर्बान जावा हलीमा सादिया दाई बन के आउंदी है ए सुनिया ने ना और पाक को मसला सुनते रहिंदे हो भूखी मारदी ते एदी सवारी ने टुरन तो आवाज आ रही एदी नाल दुनिया दूध देन तो आवाज आ रही पर जब नबी पाक नु सीने लाउंदी है लेके जब अपने खैमे जांदी है ते खाओ देदा उन्नी दा दूध चोण जांदा ते भांडा दूध दा भर के लियाउंदा ते इस तरह खैमे च दाखल होंदा ते आंदा फल्लाह या हलीम अल्लाह नी अल्लाह दी कसम है हलीमा हाज़ी नस्मतुन मुबारका आया बेवकूफ जेड़ियां छड़ के टुर गईयां भावे यतीम पर है बड़ियां बरकतां वाला भावे यतीम पर है बड़े भागा वाला सदके कुर्बान जाइए कितने भागा वाले कितने नसीबा वाले राबे ने जदों सफर शुरू किया वापसी का जेड़ी ताई हुंदे सब तो पीछे रह गई है और जड़ियां रात दियां गईयां ने ना उन्हां नूं भी क्रॉस करदी जा रही है ते पुछन वालियां पुछन ते मजबूर हो गईयां कि हलीमा सवारी बदल लेता तेरे अंदाज बदल गए एडियां स्पीडां कातों आ गईयां ने ते कड़ी दुनिया दी दौलत लुकाई जांदी है क्यों एडी तेज सवारी नूं दौड़ाई जांदी है ते हलीमा गल की होई है ते हलीमा की जवाब दिंदियां ने इन्हों छाड़े आईया तुसी यतीम जान के मैं चुक लिया दिलां दा हकीम जान के सुभान अल्लाह मैं चुक लिया दिलां दा हकीम उस सोने नूं मैं गोदी विच भाई जांदियां ताईं इन्नी तेज सवारी नूं दौड़ाई जांदियां आके हलीमा होया कमाले जिदा मुल्ल कोई नहीं वो मिले लाले हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे जिथे पैर रखदा उते हुंदी खैर आखे हलीमा होया कमाले जिदा मुल्ल कोई नहीं वो मिले लाले हलीमा भी कहते मजबूर हो गई है एडियां बरकतां एडियां रहमतां घर जाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आमद दे नाल बरकतां ही बरकतां घर विच भी बरकतां पिंड बस्ती विच भी बरकतां ने और कायनात दे लोगों मेरे नबी थोड़ा जाऊंगा होए लड़क पांदी उमर अंदर अल्लाह दे नबी बकरियां चराने वास्ते जाया करदे लिखिया सीरत नगारां ने जदों शाम को बकरियां चढ़ के वापस आउंदियां ते सारियां बकरियां ने हवाले के दूध नहीं सी हुंदा हलीमा दे घरों दूध मुकदा ही नहीं सी लोग क्या करदे
ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर सोनिया चाला वालिया औले औले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर खुद सोने नू सुरमा पा दे नाले फरमा दे मां सागत नैना वालिया ताई ना सुरमा पाया कर सोनिया चाला वालिया औले औले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर बाहर न खेडन जाया कर सोना ए मन मोना ए चन्न भी तेरा खड़ाउणा ए सोना ए मन मोना ए चन्न भी तेरा खड़ाउणा ए मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया मैं एवें उंगली हिलाया कर सोनिया चाला वालिया प्यारिया चाला वालिया औले औले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर मैं सदके कुर्बान जावां मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अंदर तशरीफ ले आए अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लोगों मैं जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा है कुरान का एक और मकाम फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फरमाया कायनात के लोगों मेरे नबी मुश्किल मेहरबान बन के आए तानू तकलीफ पहुंचे नबी पाक दे दिल नू ठेस पहुंचदी है तुम्हारी कामयाबी दी शरीर खास रखते ने ओमना दे नाल मुश्किल ते मेहरबान ने और कैसा रब ने साने अजीम फरमाया वो दुनिया जेड़ी गुमराही दे रस्ते अंदर मुब्तला सी जिन्हां नू हदायत लभया भी नहीं लभदी नबी पाक सल्लम दे आउण दी वजह तो ये सारी कायनात दे राहबर दे लीडर बन गए सारी कायनात दे राहबर बन गए सारी कायनात दे इमाम बन गए और लोगों जिन्ना बच्चियां नू जिंदा दरगोर कीता जांदा सी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले आए अपनी चार धियां नू सीने लाया ते मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा तो बशअतुन मिन्नी ओ धियां नू जिंदा दरगोर करने वाले हो धियां दे दिल दे टुकड़े होया करदियां ने फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा जिन्हें फातिमा नू दुख दिता ओने मैं मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दुख दिता है अल्लाह दी कसम है अपना दी ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह को बयान कर दिया ने एक औरत होंदी है मेरा बुआ खड़काउंदी है मैं बाहर निकलनिया ते की वेनिया दो बच्चियां में ओदे नाल जती ते भाई दरवाजा खड़काउंदी है ते मैं आके दरवाजा खोलनिया पूछया हां जी ते मां दी अखां चों आंसू टुर पैंदे ने अपनी अम्मा दी ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जी मैं सारे मदीने दा चक्कर लगाया मेरी यतीम बच्चियां भुख नाल बिलख रहियां ने किदों खाण नूं कोई शै नहीं लभी जे तुहाडे घर कोई शै है ते मेरियां धीआं वास्ते दे दिओ अम्मा जी फरमांदियां ने मैं अंदर जांदी हां एक खजूर मिलती है या बाहर आके तीन खजूरां दा सिंगर है एक आगे मां एक आधी आधी दुआ बच्चियां जो देती है ये दिलने ते पिलुए लिख देती है फिर तीसरी भी आप नहीं खाती आधी आधी दो टुकड़े करके देती है तकसीम कर देती है धियां नूं खजूरां खवाती है ते आप भुखी रह जाती है अम्मा जी फरमांदियां ने जदों मैं मंजर लिखे है भाई ते चली गई धियां नूं रह के अल्लाह दे प्यारे पैगंबर इस्लाम तशरीफ लियाउंदे ने ते मैं सारा वाकया दस्सिया ते मेरे नबी दी अखां चों भी आंसू टुर पए आपने सहाबा नूं जमा कर लिया ते मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियो रब ने
قیامت نو جنت محمد دا ساتھی ہوئے گا اور لوگوں دھیاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا تے میرے مصطفیٰ پہ رکھیا اللہ دی قسم بہناں دے سر تے دوپٹہ رکھیا تے میرے مصطفیٰ پہ رکھیا مشہور واقعہ بھائی شیما دا جدوں حنین دی جنگ ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر الاسلام غنیمت دا مال تقسیم کیتا ہے میرے نبی اس میدان اندر لیا کر دے اللہ دے نبی تیسرا دے ہویا ادھر ایک قافلہ ہوندا ہے مائیاں دعا جڑیاں نے اے صحابہ نے تو روک لیا کونوں کتے چلیاں نے آگیاں میں پراؤ اسی تواڈے سردار کو ملنا جدوں ملیں گے آپ رات کھل جان گے اور زبردستی اوتھے آگیاں جتھے جگہ میں پیر بیٹھے میں اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام نے سامنے آگے ایک بھائی بول دی ہے اب یہ سن میں پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا ہے بچ کچھری میں پردے سن دون درانی کاشن تم کمیری میں سیما میری ماں علی ماں حسدوں میں تیری ادائیاں ساڑھے کار وچ پرس پائی ایک اللہ یاد کرائیاں ماں میری تینو تود پڑھائی میں سا تینو جاندی نال محبت مڑیا کے جاگے میں سارا دن کڑاندی سن ویرا بدر منیرا پایا سان جیرا اصحابہ تیرے پکڑ لیا میں ان کا قبیلہ میرا اینے بولیاں بول دیے اے شانہ والیا اے اونچے مقام پان والیا میں سیما آگری ماں دی مائے میں تیری رضائی میں نہ سکی بھی نہیں رضائی مائے اسا ساڑھے کاوے پر چھپائی ہے اللہ یاد کرام دیا میں اللہ نے نبی دیا کھجومیاں سنل ہے آپ فرمانے میں نشیما کی دلیل ہے توی میری بہن شیما ہے اے اپنے بازو تو کپڑا پرا کر دیئے اب یہ ویرا اور دے کوئی نشانی نہیں رب نے شہد سے دے واسطے نشانی بچائی ہے بچپن اندر ایک دفعہ محبت پیار میں بھر چکے آسی دیر دیا کھیل دیا اسا اپنے تن مبارک بہن دے بازو تے لائے سونے آج بھی نشانیاں موجود ہیں اللہ دے پاک نبی السلام نے چادر مبارک اتار کے زمین تے بچھا دی ہے دعا تے بٹھا دیتا ہے کہ بھی آئے ہو سونے آج را قبیلہ اجڑے کیا دن میرا قبیلہ ہے اللہ دے نبی جی میں بڑی محبت نال اللہ دے نبی جی میں بڑی امید رکھ رہی ہوں رسول اللہ نے صحابہ میں کیا ہے ماں میں بڑھیا جا چکے ہیں ایک دن کا ہوڈی کر ہے خوشی نہیں آئے آج آئے ہوتے مال بڑھیا گیا کیا دی تقسیم نے آج صحابہ کٹھیاں کر کے ہم دے سیاتی ہو بہن آ گئی ہے بہن ویروں کے دانوں کھانے جامیاں چنیاں نہیں لگتی اور ویروں آئی بہن میں اسے کھا جاتے ہو مکان کھا جاتے ہو جائے دادا ہڑپ کھا جاتے ہو یہ بچاری مدال نہ کرے آپ جو لے جاتے ویر دا مویدہ مجھے دیکھیں گی ویر دے گھر کا تو نہیں اور شریعت نے سبق نہیں دے دیتا مسلم انسانیت نے سبق نہیں دیتا اللہ نے نبی پاس فرمانے میں بہن آئیے صحابیوں دربار تسی رکھ لو تے کہتی واپس کرتے ہو جب اپنے خیمیاں وال دوڑ دے میں کعبہ دے رب دی قسم کائنات حیران رہ جاتی ہے جب نے مال بھی واپس کر دیتا تے کہتی بھی واپس کر دیتے اے سارے کہدیاں سارے قبیلے کلمہ پڑھ لیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ابا جی بلاؤ شہید ہو گیا نو تیاں چھڑ گیا پتری کو تے قرضہ بڑھایا تے جان لگا کہ میرے پتر مینوں لگدا ہے میں اس قصبے تو واپس نہیں ہونا
दौलत मिल जाए। नबी पाक ने गल कीती, यहूदी ने टाइम देने को तैयार नहीं। आप फरमाते हैं जाबर कोई गल नहीं, रख जूना ला के ढेर ला दे, मैं आपे आके बन लेना। हजरत उमर फरमाते हैं मैनू उदों ही पता लग गया हुण रब खैरा कर देगा। अल्लाह के नबी दी गए ढेर के द्वारे ने चक्कर ही लाया। फरमाया जाबर तोड़ के दई जा। अल्लाह की कसम कर्जा भी मुक गया, खजूरा बोने दिया फिर हद देगा। हजरत जाबर ने शादी कर ली। अल्लाह के पाक पैगंबर ने साथ में देखा, शादी के निशान देखे। फरमाया जाबर शादी कर ली। हां सोनिया शादी कर ली है, किदे नाल कीती आ? सोनिया फला औरत दे नाल। आप फरमाते बेगम तेरे नाल उम्र विच वड्डी है, तू की कीता? कुआरी लड़की नाल शादी कर लो, हंसी खुशी तुसी दोवें जिंदगी गुजार दे, बराबर दा जोड़ वेंदो। उन्हें की कीता है? हजरत जाबर दी अखां च आंसू डुल पैंदे ने। आ मेरे सोनिया मैं अपनी भैणां दा सोचिया, सोनिया दे मैं लड़की नाल कुआरी नाल शादी करदा, ओडी मेरियां भैणां ते ओडी उन्हां दी पढ़ाई उन्हां दी तरबियत कौन करदा? मेरियां भैणां यतीमां नूं कौन समझांदा? उन्हां दा ख्याल कौन करदा? सोनिया मैं अपने अरमान दी कुर्बानी दित्ती है, अपनी भैणां वास्ते दित्ती है। अल्लाह दी कसम नबी पाक खुश हो गया, हजरत जाबर नूं शाबाश दित्ती है। मेरे मियां मां दी इज्जत, बाप दी इज्जत, भैणां भरावां दी इज्जत अगर बढ़ाई है ते आमिना दे लाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाई है। और बाप दा जेड़ा मुकाम है और जेड़ा वादा दा मुकाम है, दोस्तों आज भी यूरोप के अंदर मापे बूढ़े हो जान और हाउस जाके लोग जमा कराउंदे ने, कोई परेशानी हाल नहीं। हराम की औलाद आज बेहया औरतां जड़ियां जुलूस कर एक जबरियां ने, और जब मेरा हुस्न मुकदा है, जवानी मुकदी है, एक जिल्लत दी जिंदगी गुजारन दे मजबूर हो जांदियां ने। आज हुस्न इंसानियत ने ऐसा सरल बनाया, अपना जवाना मां दी इज्जत कर, अल्लाह ने पैरों थले जन्नत रख दी। बाप दी इज्जत कर, अल्लाह ने जन्नत दा दरवाजा बना दिता है। भैणां भरावां दी खिदमत कर, बीवी बच्चियां दी खिदमत कर। बाबा दे रब दी कसम है दुनिया उत्ते रब दा अजीम एहसान दे। और मेरे नबी मुहसिन इंसानियत ने फरमाया कायनात दे लोगों आ रोटी आ पानी आ चीज़ां जड़ियां तुसीं खिलांदे हो, अगर मेरे मुस्तफा दा दीन समझ के कोई बंदा कंजूसी ना करे, अपनी बीवी ते खर्चा करे, अपने बच्चों ते खर्चा करे, भैणां भाइयां ते खर्चा करे, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे एक एक लुकमे दे बदले अल्लाह सदके दा सवाब नसीब सुभान अल्लाह। ऐसा बेस तो बाद जो एहसान की हो सकता है। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह सामने सोए नबी दे नाल लाए। अल्लाह पाक सानू आप दे फरामीन दे आप दी सीरत दे अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ जो शाह की तरफ हम आज के इस दर्स कुरान की महफिल में मिनहाजुल कुरान की जानब से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान डॉक्टर शौकत अली जो नाज़िम है दादा मूसा के, मलक तनवीर की बात जो नाज़िम है वेलफेयर सोसाइटी के, हाजी मोहम्मद मीर साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं शोबा ख़वातीन के। इन मेहमानों को हम मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिद में खुशामदीद कहते हैं। और ये भाई मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी हाफिज़हुल्लाह के लिए डॉक्टर तारुल कादरी की जानब से लिखा गया उनका एनसाइक्लोपीडिया, उसको बतौर तोहफा मौलाना की खिदमत में देने के लिए तशरीफ लाए हैं। तो मैंने अपने इन मेहमानों को दिल की इत्तेहादियों से खुशामदीद कहता हूँ और मुल्तमस हूँ डॉक्टर शौकत अली साहब से कि वो अपने हाथों से मौलाना को तोहफा दें और चंद कलिमात जो आप की गोश गुजार करना चाहते हैं डॉक्टर शौकत अली साहब।